jurusan apa yang kamu ambil di Raffles? Dan pertanyaannya langsung dijawab juga, kenapa kamu ambil jurusan itu di Raffles? Silakan. So I joined Raffles in the fashion design starting from like diploma. Then I chose Raffles because of like the industry focused program that the school offers, whereby I am taught like the technical skills from nothing. Like I didn't know how to sew or even produce a garment before, and then till we can make a collection out of it. Then these skills will help us like prepare when we want to venture into the industry in the future. That's why I chose Raffles, and this element attracts me most. Olivia, pertanyaan yang sama. Kenapa kamu ngambil Raffles dan jurusan apa yang kamu ambil di Raffles? Dan jelaskan sedikit latar belakangnya kamu kok bisa ngambil jurusan itu dan kok bisa akhirnya jurusannya itu di Raffles yang kamu ambil, skor Rafflesnya. Tolong jelasin sedikit ya. Ya, jadi aku juga ngambil jurusan di fashion design. So I chose Raffles karena sebenarnya I know some of the alumni. Jadi I did join like some workshop gitu sebelumnya. Terus have a chat sama beberapa senior di Raffles Design. Dan beberapa alumni yang saya kenal juga setelah saya lihat their works juga, maksudnya benar-benar menjanjikan untuk our future to be the fashion designer. Terus juga mereka mempromosikan kalau misalnya Raffles itu benar-benar memfokuskan ke praktiknya, bukan cuma ke teorinya. Karena as a designer we also need to know how to do and how to produce. Jadi they really have those skills yang benar-benar make me amazed dengan skill mereka, karena sebenarnya nggak sedikit murid yang as Cap mentioned before yang nggak tahu how to produce at all dan nggak tahu sama sekali how to draw, how to sew. Dan setelah join Raffles, they really teach us how to do those basic skills and how to, do we have to improve our skills untuk kedepannya. Jadi setelah datang untuk visit ke Raffles juga itu lebih membuat aku yakin untuk memilih Raffles untuk for my future. Bagus sekali jawabannya. Lah kamu sendiri ini kan aslinya orang Medan, betul kan? Yeah. Waktu di Medan sekolah di mana dulu? Dulu sekolah di Harapan Mandiri, sekolah swasta. Sekolah swasta. Kemudian waktu kamu dari Medan ke Singapura, kemudian kamu ngambil sekolah di Raffles Design, apakah kamu visit dulu ke Raffles Design sebelumnya? Ya, actually I did visit karena perlu tahu juga how the school, the environment ini itu kan. Jadi setelah visit ini tuh the environment is good karena dia is also in the center of the city. Jadi lebih gampang to access kemana-mana juga kan. Dan karena ngelihat juga proses when I visit, aku dapat ngelihat proses of how the lecturers teach the students, dari draping, dari sewing dan drafting itu I got the opportunity to have and take a look the process. Nah, kamu ini kan orang Medan aslinya dan kamu itu kan berbicara bahasa Medan. Kemudian kamu pindah ke Singapura, ngomongnya menjadi bahasa Inggris, dan karena di Raffles Design adalah university dengan banyak student dari banyak negara dan kamu belajar sesuatu yang sangat praktikal. Kamu ngalamin kesulitan tentang bahasa atau kamu semuanya beres-beres aja gitu? Fortunately semua beres-beres aja karena during our senior high school, dari primary sampai senior high school, kita juga ada belajar English and Mandarin. Jadi nggak yang sampai susah banget untuk beradaptasi sama orang-orang. It's just when we have to talk in a more advanced language, sometimes lebih susah. Cuman as times pass, udah kebiasa sih. Apa yang kesan yang kamu dapat
sehingga kamu merasa bahwa ini tempat sekolah yang tepat buat aku. Ini sekolah yang cocok buat aku dengan aku yang belum bisa apa-apa seperti itu. Kamu bisa jelasin sedikit lebih panjang? Sebenarnya lebih ke dari their system. Karena benar-benar first term itu mereka memfokuskan misalnya term 1 kita fokusnya untuk produce blouse. Jadi for the whole term kita bakal difokusin untuk belajar gimana cara ngedraft blouse kayak gitu. Terus untuk drapingnya juga kita ada belajar yang skirt, ada blouse, ada dress juga. Dan maksudnya itu bukan, mereka nggak menghalangi kita untuk mencoba desain yang simple, tapi mereka benar-benar support kita kalau misalnya kita mau ngetes desain yang ini. Lecturers-nya juga bakal senantiasa untuk support kita, untuk benar-benar nuntun kita. Kalau misalnya kita merasa susah atau kebingungan juga, kita will approach the lecturers and they're open, they're happy to help us. I want to hear from both of you. What is your worst, when I'm talking about worst experience when dealing your project, and what is your best experience? My worst experience, would be probably not worst experience, I would say, but it's like when times that the thing that you have worked on for so long, and then done the research, done like experiments, focus on it, then in the end it didn't turn out to what you wanted, or it didn't work out. That's the most challenging part would be. Like also like sometimes I would have a hard time finding the concept or researching on the concepts of the collection, thinking like what I should be doing, but then in the end when I truly ask what I want to do, then in the end I get, in the end, like I know where I'm going and which direction to go. That would be my like worst or challenging times in the fashion program. So for the worst and the most challenging, you were just sharing about when what it is in your mind, what it is in your thought, is not exactly as it is in the project, and the lecturer is not just 100% agree with you, something like that. Yeah, sometimes like when the lecturers have a different opinion from you, and then so how did you deal with it? Did you just give your argument, or you just take their advice, or how you deal with it? So the lecturers in Raffles also want to hear our own like point of view and what we think from our own perspective. And that's also what I like about the lecturers, is because they won't immediately turn down and disagree with you totally. They might also take a certain point out of your idea and then direct it to a different direction. So that's how I usually tackle like if a concept is turned down or is a concept not exactly suitable. The lecturers also have more experience and they know how it's going to work out more than us, because we cannot see what's beyond this or what's next. So that's why we also listen to their opinion. What is the best that you have ever achieved in your satisfaction when you mention, wow, this one is really making me so happy? Sharing dong. I think my best experience would be seeing how I improve till the end. Like I'm most proud of my like fashion major project, which is the graduate project. Then seeing how it started from really nothing, not being able to do anything, and then I'm able to produce the work that I'm proud of. And also throughout the journey, I also learn and develop my own style. So that's the most
meaningful experience to me. Kamu bilang tentang your final project itu, bagaimana happy-nya kamu dan bagaimana sih kamu melihat prospek dari final project kamu itu nantinya ke arah career kamu itu bagaimana? Ada hubungannya nggak? I would say your last project is the project that you want to show people of who you truly are, and that's what I tried to do in this last project. Then it also in this project also you can try and experiment new things, kayak push the limits to achieve like your very best results in the end. Olivia, can you share also again the same question? What is your worst nightmare yang betul-betul sakit hati atau betul-betul kecewa? Dan share juga yang paling best, yang paling happy, yang paling puas rasanya kamu keluar bahkan bisa maksimum, bisa sampai luber. Nah, ini dua pengalaman yang berbeda. Bisa share dalam bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, bahasa Medannya keluarin boleh juga. Silakan. Jadi worst experience aku sebenarnya mau hampir sama-sama Catherine karena I do have struggle dalam mencari konsep. Jadi just say from the fashion major project itu benar-benar the very beginning struggling banget karena untuk dalam proses research konsep ini itu somehow udah ketemu banyak topik tapi we just didn't meet the point yang benar-benar nge-click banget di both for me and the lecturers. Jadi sebenarnya itu also took few more weeks than the rest of my classmates. Jadi bisa dibilang aku pas itu hampir kayak ketinggalan dalam proses research-nya. Cuman luckily lecturers-nya benar-benar bantu dan bahkan give me extra consultation time untuk benar-benar ngobrol tentang apa yang sebenarnya ada di pikiran aku, apa yang benar-benar aku mau untuk as my last project to show the best of myself. Dan setelah consultation sama lecturers-nya, it really helps me, benar-benar helpful banget untuk mencari dan mendapatkan konsep yang lebih baru lagi. Jadi kayak yang Catherine bilang, sebenarnya waktu lecturers-nya belum setuju sama apa yang kita mau, bukan berarti mereka benar-benar menolak apa yang kita offer atau yang kita propose ke mereka. Cuman mereka lebih mencoba untuk membantu kita untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang kita ada gitu. Jadi kayak dari poin-poin yang kita udah propose ke mereka, mereka juga fix some points dan mereka bantu kita untuk link kemana yang sebenarnya lebih bagus ini itu. Jadi sebenarnya grateful sama lecturers-nya karena bisa benar-benar bantu kita dan bimbing kita sampai bisa selesai sama collection-nya gitu. Waktu itu sampai harus nambah waktunya berapa lama dari jadwal yang seharusnya? Harus nambahnya berapa lama? It's the next day dari lesson yang sebenarnya itu ditambah almost 30 minutes dan itu sebenarnya lecturernya ada kelas juga, cuman karena dia mau bantu. Wow, that's a nice story. Berarti lecturernya di Raffles Design bukan cuma profesional, tapi punya hati juga ya. Tetap manusia juga ya. Pak Idru, silakan Pak Idru. Okay, because you're talking about doing your project, doing your works, and all these project and works, right? Takes a lot of time, right? So outside classroom hours ya, di luar jam kelas, terus seandainya mau pakai the school equipment and all that, like do you have to make an arrangement or you have to come back on Saturday or stay back at after school? So how do you guys do it normally? Di sekolah, di Raffles kan mereka ada workshop yang benar-benar bantu kita juga karena fasilitas sekolah juga udah disediain dari sekolah.
mesin-mesinnya, dari mesin jahit industrial mesinnya, terus overlockingnya, terus kan ada yang cover stitch, buttonholes ini itu yang students don't have at home. Jadi Raffles benar-benar provide kita workshop time, jadi studio gitu, di mana kita bisa come back anytime yang kita mau sebenarnya. As long as we really want to do, kita dapat waktunya sebenarnya untuk ke sekolah. Dan sebenarnya for the past few months untuk menyelesaikan our final major project, some of us stay back until more than the actual time for the school to close. Jadi yang harusnya jam 6 udah tutup, tapi gurunya extend untuk kami sampai jam 7 lewat. Dan itu benar-benar bantu banget karena kalau misalnya kerjain di rumah juga nggak semaksimal itu. Jadi kalau misalnya di sekolah udah ada, kita try to use the facilities that they have over us gitu.